अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे मर्द और औरत के लिए नफल पढ़ने का तरीका, मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे। पहली रकत में क्या पढ़ना है, दूसरी में क्या पढ़ना है, पहले क्या पढ़ना, बाद में क्या पढ़ना, फिर क्या पढ़ना है, नीयत किस तरह करनी है, मुकम्मल डिटेल के साथ जानेंगे। किसी भी मौके पर आपने नफल अदा करने हो, कभी भी अदा करने हो, मर्दों ने अदा करने हो, औरतों ने दिन में पढ़ने हो, रात में पढ़ने हो, मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा। और जैसे कि रमज़ान चल रहा है और आखिरी अशरा जारी है, आप इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं। रमज़ान के मुतालिक मैं ये बात एक ज़िक्र कर रहा हूँ कि इसमें ताक रातों में लैलतुल क़द्र तलाश करने के लिए ख़ास तौर पर लोग क़याम करते हैं। औरतें घरों में और मर्द हज़रात घरों में बाज़ और मस्जिदों में क़याम करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। तो उनका तरीक़ा कार क्या होगा? नफ़ल पढ़ने का तरीका यह है, सबसे पहले आपने नीयत करनी है। घर में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, जहाँ पर पढ़ें, सबसे पहले आपने नीयत करनी है। दो दो करके आप नफल पढ़ें, बेहतर ये है। और दिन में आप नफल पढ़ना चाहें दिन में भी पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ना चाहें आप रात में भी पढ़ सकते हैं। फजर के बाद नफल पढ़ना मना है, उस वक्त नहीं पढ़ने। असर के बाद नफल पढ़ना मना है, उस वक्त नहीं पढ़ने। और तीन जो मकरू औकात हैं, सूरज निकलने का वक्त जो एहतियातन तकरीबन 20 मिनट, और सूरज जब बिल्कुल सर पे होता है जो ज़वाल का वक्त होता है 40 मिनट एहतियातन उस वक्त, और 20 मिनट उस वक्त जब सूरज गुरूब होता है। इन औकात के अलावा, फजर के बाद के अलावा, असर के बाद के अलावा, और ये तीन वक्त मैंने बताएं, इनके अलावा आप दिन में जब मर्ज़ी जिस टाइम मर्ज़ी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। और रात में भी आप जिस टाइम जब चाहें पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने नियत करनी है, दो दो करके आप पढ़ें, 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। इस तरह आप नियत कर लें, आपके दिल में इरादा मौजूद हो कि मैं 2 रकत नफल अदा करने लगा हूँ या अदा करने लगी हूँ। ज़ुबान से दोहराना चाहें तो इस तरह दोहरा सकते हैं, 2 रकत नफल अल्लाह की रज़ा के लिए। ये नियत हो गई 2 नफलों की। उसके बाद आपने पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। उसके बाद पढ़ना है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके बाद आप पढ़ें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर आप सूरह इखलास पढ़ लें, या इसके अलावा कोई और सूरत भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है, मेरा मशवरा ये है कि आप सूरह इखलास पढ़ लें, 1 बार पढ़ लें, 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, जितनी बार आप पढ़ना चाहें सूरह इखलास पढ़ लें। उसके बाद रुकू करें, फिर सजदे करें, 1 रकत मुकम्मल करें। दूसरी में जब खड़े हों तो शुरू करें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फिर सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर उसके बाद सूरह इखलास पढ़ लें। जितनी बार पहली रकत में पढ़ी थी, दूसरी रकत में भी उतनी बार पढ़ लें। 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितनी बार पहली में पढ़ी, तीसरी में भी, दूसरी में रकत में भी उतनी बार आप पढ़ लें। अब उसके बाद रुकू करें, फिर सजदे करें आप। उसके बाद अत्तहियात पे बैठ जाएं, अत्तहियात पढ़ के, दुरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के, सलाम फेर के अपने 2 नफल मुकम्मल कर लें। अब आपने जितने भी नफल अदा करने, 4 पढ़ने, 6 पढ़ने, 8 पढ़ने, 10 पढ़ने, 12 पढ़ने, 20 पढ़ने, 40 पढ़ने, 100 पढ़ने, जितने नफल आपने पढ़ने हैं, 2-2 करके इसी तरह आपने नफल पढ़ने हैं। 2-2 नफलों की नियत करते जाएं और 2-2 करके इसी तरह आप पढ़ते जाएं। अब रमज़ान से मुतालिक एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जैसे कि लैलतुल क़द्र के बारे में अलहदा से मैं वीडियो डिटेल के साथ बनाऊंगा, लेकिन मुख्तसर सी बात बता देता हूं कि इसमें ख़ास तौर पर जैसे 21, 23, 25, 27 और 29 ये जो आखिरी अशरे की रातें होती हैं, इनमें लोग तलाश करने की कोशिश करते हैं लैलतुल क़द्र को। तो उसमें फिर क़याम करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। तो उनमें भी जो आपने नवाफिल अदा करने वो भी बिल्कुल सेम आप इसी तरीके पर जो मैंने तरीका बताया, इसी तरीके से आप अदा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ख़ास रात हो जिसमें रात जागते हैं लोग, इबादत करते हैं, क़याम करते हैं, तो आप उनमें भी इसी तरह बिल्कुल सेम आप नफल पढ़ सकते हैं। और जब आप अपने नवाफिल को मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप कोई तस्बीह पढ़ना चाहें, जो भी आप तस्बीह पढ़ना चाहें, अस्तगफिरुल्लाह की पढ़ना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह की पढ़ना चाहें, सुबहानल्लाह की पढ़ना चाहें, आप इसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई तस्बीह पढ़ना चाहें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ लें। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये पढ़ लें। इसके अलावा कोई कलिमे का विर्द करना चाहें, दुरूद पाक पढ़ना चाहें, वो तस्बीह मुकम्मल कर लें। उसके बाद आप फिर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर लें, अपनी मगफिरत की दुआ करें, घर वालों की मगफिरत की दुआ करें, अपनी भलाई के लिए, घर वालों की भलाई के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, सब के लिए आप दुआ करें। और बेहतर यह है कि आप इसका सवाब दूसरों को इसाल करें, पूरी उम्मत को इसाल कर दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम को, अंबिया को, सहाबा को, ताबईन को, तबा ताबईन को, अहले बैत तहार को, नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन को, सबको आप इसाले सवाब कर लें। ख़ानदान वालों को, घर वालों को, दोस्तों को, वालिदैन को, सबको इसाले सवाब करें। उसके बाद अपने लिए आप दुआ कर लें। जो भी आपने दुआ करनी है, खैर बरकत की दुआ करनी है, मगफिरत की दुआ करनी है, बलाओं से बचने की, अल्लाह पाक परेशानियां दूर फरमाए, मुश्किलात दूर फरमाए, शादी के लिए, इसके अलावा रिज़्क़ में बरकत के लिए, औलाद के लिए, रिश्तों के लिए, सब जिस चीज़ के लिए आप दुआ करना चाहें उसके बाद आप दुआ कर लें। तो उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक आम से आम बंदा भी, मेरी कोशिश ये होती है हर वीडियो में कि मैं जो कुछ भी सिखाऊं
اصل میں نے یہ آغاز ہی اس وجہ سے کیا تھا کہ جو ہمارے عام بالکل سادہ لوگ مسلمان ہیں کہ جن کے لیے باقی ویڈیوز دیکھ کے بھی الفاظ سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بالکل آسان انداز سے ایک ایک چیز علیحدہ علیحدہ کر کے آسان انداز سے بتائی جائے کہ جو بیچارے پوچھنے سے شرماتے ہیں، وہ کسی سے جا کر سوال کرنے سے شرماتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، آتا نہیں ہے، اور عمر زیادہ ہو گئی ہے، ایج زیادہ ہو گئی ہے، بچپن میں سیکھا نہیں تھا، والدین نے وہ خاص توجہ نہیں دی۔ والدین کو ویسے ایسے نہیں کہنا چاہیے، لیکن بعض والدین جو ایسے ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو خاص توجہ دینی چاہیے۔ تو بیچارے جو بچپن میں، اصل بات یہ ہے کہ نہیں سیکھ پائے، ایک عمر تھی سیکھنے کی، اس وقت نہیں سیکھ پائے، تو اب وہ سیکھنا چاہتے ہیں، دل کرتا ہے، تو ان کے لیے خاص طور پر میں نے جو بھی ویڈیو بناتا ہوں میں ان کو ذہن میں رکھ کے اور بالکل آسان انداز سے ایک ایک چیز بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے جتنی ویڈیوز بنائی ہیں، اور نماز کے حوالے سے، حالانکہ بندہ ایک عام سی ایک رکعت کی بیان کر دے کہ ایک رکعت اس طرح پڑھنی ہے، باقی ساری رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہے، تو بالکل بات سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن مجھے پتا ہے کہ جو ہمارے بالکل عام بیچارے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو جو بات سمجھانی ہوتی ہے تو ایک ایک چیز کر کے بیان کرنی ہوتی ہے، پھر بھی ان کو کوئی شک رہ جاتا ہے۔ تو میں اس انداز میں بنانے کی اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو ایک بالکل سادہ مسلمان، سادہ بندہ بھی سنے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ یہاں پر پہلے میں نے یہ پڑھنا ہے، پھر میں نے یہ پڑھنا ہے، پھر میں نے یہ پڑھنا ہے، پھر یہ میں نے پڑھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر ایک رکعت اس طرح پوری ہونی ہے، پھر دوسری رکعت میں پہلے یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر یہ پڑھنا ہے۔ تو میں اس طرح بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے سیدھے سادے مسلمان ہوتے ہیں بیچارے، جن کو سوال کرتے ہوئے شرماتے ہیں، مسجد والے امام سے جا کر نہیں پوچھ سکتے، کسی اور سے بڑے سے نہیں پوچھ سکتے، کہ وہ سوچیں گے، یہ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں اصل میں کہ ہم جا کے پوچھیں گے تو یہ ہماری بے عزتی ہوگی۔ حالانکہ اس میں شرمانا نہیں چاہیے، جھجکنا نہیں چاہیے، لیکن بعض حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ سوال جب کوئی کرتا ہے تو وہ آگے سے، ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ وہ آگے سے بولتے ہیں کہ تم نے پوری زندگی کیا ہے، سیکھا نہیں ہے، یہ نہیں کیا۔ لیکن الحمدللہ یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر سوال کرنا چاہے، نمبر نیچے موجود ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہے، کوئی سوال کرنا چاہے، کسی بھی طرح کا سوال کرنا چاہے، بالکل پرائیویٹ رہ کے بات کرنا چاہے، آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں۔ جو سیکھنا چاہیں، جو سمجھنا چاہیں، جو پوچھنا چاہیں، آپ بالکل آسان انداز سے سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں سوال کر کے اپنا جواب لے سکتے ہیں، یا پھر نیچے لکھے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ میں سے جو بھی آن لائن قرآن پڑھنا چاہتا ہو، ترجمہ پڑھنا چاہتا ہو، تفسیر پڑھنا چاہتا ہو، حدیث پڑھنا چاہتا ہو، یا پھر کلاس لے کر مسائل سیکھنا چاہتا ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، نماز یا نماز کے مسائل یا اس طرح کی کوئی چیزیں یاد کرنا چاہتا ہو، سیکھنا چاہتا ہو، تو نیچے لکھے ہوئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، سب کے لیے سہولت موجود ہے۔ جو بھی سیکھنا چاہیں، جو بھی پڑھنا چاہیں، جو بھی سمجھنا چاہیں، آپ رابطہ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔